गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार समस्त को जे इंग्लिश क्लासेस को समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आज क्लास रे आम यूनिट 3 को कंप्लीट करवा। फाइनाली प्रीवियस क्लास रे आम दुईटा यूनिट कंप्लीट करते द लिसेंट बिहाइंड लिसेंट प्रथम दुईटा यूनिट आम कंप्लीट करते किंतु आज सेसन में आम 3 नंबर यूनिट को कंप्लीट करवा। देखो समय को नष्ट न करके आज सेसन को आम स्टार्ट करवा। से वार्म अप एक्चुअली कौन कहते मिस्टर चौधरी had many interesting stories to tell about खैरी and the other pets at his home। मिस्टर चौधरी से कहते जिते आमर राइटर हरिहर बालकृष्णन पहुँचुंट सरस्वराज चौधरी पाखे से समय से बहुत स्टोरी कहते क्या विषय खैरी विषय कहते से केमितिका स्टोरी कहते इंटरेस्टिंग मीन्स से वन्स जब तुम से स्टोरी शुणुच तुमको पुणी आउ गोटे शुणा इच्छा हम टोटाली बसिकी रहीकि शुणा इच्छा हम टोटाली उठिकी जावाई इच्छा हेनी। एंड द अदर पेट्स एट हिज होम आउ तांको घरे जतिक सब पेट्स मीन्स पोषा जीव माने थिले सेमानक विषय प्रति स्टोरी गोटे गोटे से कहते क्या आमर राइटर हरिहर बालकृष्णन किए आमर सरस्वराज चौधरी। रीड द फॉलोइंग द टेक्स्ट फॉर द डिटेल्स। से कहते यूनिटा पढ़ा आम प्रति क्वेश्चन आंसर खोजिक बाहर करवा। से खैरी विषय कौन कहते तांको घरे को टाइप रो एनिमल्स मान से रखी केमिति पोषा बन रखी से विषय में डिटेल्स इनफॉरमेशन पाइबा। देखो टेक्स्ट एक्चुअली से कौन कहते हियर इज द फर्स्ट स्टोरी। हियर इज द फर्स्ट स्टोरी। से कहते एठी प्रथम स्टोरी आसिक हमर पहुंचला दैट इमर्ज्ड मीन्स केम आउट मीन्स बाहर को आसीबा। दिस वेरी अनयूजुअल मैन अनयूजुअल मीन्स कॉमन साधारण मनीष सरल मनीष नम्र भद्र अति सुंदर मनीष। से कहते से मनीष जनक किए आमर सरस्वराज चौधरी बिटवीन सिप्स ऑफ कॉफी। से कहते जो सरस्वराज चौधरी पाखे बस हरिहर बालकृष्णन से समय कॉफी पीवा चली कॉफी पीवा चलला भितर मीन्स जो ब्रेक जो आम कॉफी पिंती चाह पिंती आम ब्रेक नहीं निका पिंती कहीं कॉफी चाह से ही पिंती ना जमी आम सिप्स मीन्स कौन ड्रिंक बाय टेकिंग स्मॉल माउथफुल मीन्स टिके टिके रही रही पीवा कहते सिप्स। जिते सरस्वराज चौधरी और हरिहर बालकृष्णन गोटे जगह बसिक कॉफी पिउछंती आ से समय प्रथम स्टोरी कहते किए सरस्वराज चौधरी क्या हरिहर बालकृष्णन को कौन आज यू विल सी मीन्स आपड़ देखु कि आपड़ देखिए कौन आई हैव डिफरेंट स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन दिस हाउस। मो घरे मु कौन करी बहुत गुड़े वन्य जीवजंतु मान पोषा बनई रखी ए सब कथा किए कहते सरस्वराज चौधरी क्या आमर जो राइटर को स्पीसीज मीन्स प्रजाति विभिन्न प्रजातिर जीवजंतु मान मो घरे मु पोषा बनई रखी। पुणी आम माइंड गोटे क्वेश्चन आसिक पहुँचतु व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कौन से एक्चुअली एमती करते रीजन एक्चुअली कौन था दे ऑल केम इन एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ। से कहते दे मीन्स वाइल्ड एनिमल्स से माने समस्ते विभिन्न एज रे आसिक पहुँची मीन्स जहाँ को जितेबले जो जो समय जो लोकेशन जो जगार पाइले से नहीं आसिले धर खैरी को से आनी 2 मास जंबू को आनी 4 मास मीन्स जहाँ को जितेबले से जो एज रे पाँच से एज रे से आनिक रखी सेमती कौन प्रोटोकॉल गाइडलाइन ना ना मुझे एज रे आनिक रखी ना मुझे एज रे पहुँची गले रखी ना जहाँ को जितेबले से पाई से समय से आनिक रखी कौन आई हैव डिबंक्ड मीन्स कौन टू एक्सपोज एज बीइंग फॉल्स और एक्जेजरेटेड मीन्स मिछ बोली प्रमाण करवा कौन द थ्योरी आगुरी गोटे थ्योरी थिला से थ्योरी की प्रमाण करने चाहूले कौन दैट दे कैन नॉट को एक्जिस्ट अनलेस दे आर टुगेदर फ्रॉम इन्फेंसी मीन्स चाइल्डहुड जदि कौन वन्य जीवजंतु मानू तुम छुआ बेलू आणिक न रखुच से एकाठी रही पारे ना को एक्जिस्ट मीन्स लिव टुगेदर एकाठी रही पारे ना जदि कौन वन्य जीवजंतु मानू तुम आणिक छुआ बेलू न रखुच से एकाठी रही पारे ना यही जो थ्योरीटा को मिछ प्रमाण करने जाइए से सबू जाकर जीवजंतु मानू विभिन्न एज रे आनिक घरे रखी आउ कौन वन थिंग आई वांटेड टू एक्सपेरिमेंट विथ वाज द रिएक्शन ऑफ ए यंगर टाइगर टू ए स्नेक। से कहते आम समस्ते साइंस पढ़ुंती आम समस्ते आर्ट्स पढ़ुंती आम समस्ते कॉमर्स पढ़ुंती किंतु साइंस पिला कौन करती टी न देखिले निज आखिरे विश्वास करती ना सब से एक्सपेरिमेंट करती लैब रे। सी कहते से मु दिन गोटे एक्सपेरिमेंट कली कि आमर जो सरस्वराज चौधरी कौन वन थिंग आई वांटेड टू एक्सपेरिमेंट से कहते गोटे जिनिस जानापी गोटे एक्सपेरिमेंट कली गोटे एग्जामिन कली कौन विथ वाज द रिएक्शन ऑफ ए यंगर टाइगर टू ए स्नेक मीन्स गोटे सापर बाघ प्रति कौन रिएक्शन रोचे गोटे बाघर सापर प्रति कौन रिएक्शन रोचे से विषय जानापी से दिन गोटे एग्जामिनेशन से दिन गोटे एक्सपेरिमेंट करते कौन वन डे दिनकर कथा एक्चुअली कौन है व्हेन खैरी वाज मच यंगर से कहते गोटे दिन कथा कहते से जो समय खैरी एक्चुअली युवक अवस्था था मीन्स खैरी तो झीटे ना युवती अवस्था था वी फाउंड ए बेबी क्रेट इन द हाउस। से कहते से समय गोटे बेबी क्रेट मीन्स छोट रणा साप कि चिति साप टाइप गोटे साप को पाइली आ से सापटा सडनली आम घर भर को एंट्री कला आम जो क्लासरूम भर को एंट्री कर परमिशन मागुँ मे आई कमिंग सर सर कहले यस हम आसुँच आप जो साप आसिक पहुँचे आम घर पाखे से परमिशन मागे कि मे आई कमिंग सर तुम कह यस यार साप ना ढाका सी कहते से विदाउट परमिशन से बेबी क्रेट एक्चुअली कौन कला घर भर को एंट्री कला। आज यू नो क्रेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस स्नेक्स। से कहते तुम सब जान दुनिया में जी सब साप अच्छी सबुठ चिति साप कि रणा साप दुनिया सबुठ हूँ कौन विषधर साप छोट साप हेल्ले भी बहुत क्षतिकारक छोट सापर बेस विष से मीन्स दुनिया सबुठ पॉइजनस स्नेक होता आम जो क्रेटा। आई वाज नोटिंग
ଖଇରିଜ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନୋଟିଂ ମିନ୍ସ ନୋଟିସ୍ କରିବା କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖିଲି କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଖଇରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ସାପଟିକୁ ଦେଖିଲା ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଥିଲା ଖଇର ରିଆକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାପରେ କିଛି ନଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ଖଇରି ଦେଖୁଛି କିଛି ନାହିଁ ମିନ୍ସ ଖଇରିଜ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ହାଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଖଇରି ୱାଜ୍ କ୍ୟୁରିୟସ୍ ଟୁ ନୋ ମୋର୍ ଏବାଉଟ୍ ଦି ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏଚର୍ କିନ୍ତୁ ଖଇରି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କଲା ସେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏଚର୍ ମିନ୍ସ ସେ କ୍ରିଏଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ମିନ୍ସ ଜିଜ୍ଞାସା କିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଆସୁଛି ୱିଦାଉଟ୍ ପରମିଶନ୍ ଆମ ଘର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଯାଉଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଖଇରି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କଲା ତା ରିଆକ୍ସନ୍ କିଛି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଖଇରି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍ ଦ କ୍ରିଏଟ୍ ଗଟ୍ ଟୁ କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ ଖଇରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିଏଟ୍ ଯାଇକି ଖଇରି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଖଇରି ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିଏଟ୍ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛି ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଯେତେବେଳେ ଖଇରି ପାଖରେ କ୍ରିଏଟ୍ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଆଇ ଉଡ୍ ପୁଲ୍ ଇଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ବାଇ ଇଟ୍ସ ଟେଲ୍ କାଳେ ଯଦି ଖଇରିକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ରିଏଟ୍ଟା କାମୁଡ଼ି ଦେଉଛି ସବୁ ସରିଯିବ ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସମୟଟାକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିକି ମୁଁ ତା ଲାଞ୍ଚକୁ ଧରିକି ଟାଣି ଆଣିଲି କାହାର ଆମର ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟ୍ର ଦିସ୍ ୱେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଫର୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଟର୍ନ ଆଉଟ୍ରା ମିନ୍ସ ମୁଁ ଟାଣୁଥାଏ ସେ ଆଗକୁ ଯାଉଥାଏ ମୁଁ ଟାଣୁଥାଏ ସେ ଆଗକୁ ଯାଉଥାଏ ଏଇଭଳିଆ ଟର୍ନ ଆଉଟ୍ରା ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ଚାଲିଲା ଆଟ୍ ସମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଜଷ୍ଟ କିଛି ସମୟ ପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆଇ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଏ ଲିଟିଲ୍ ଅନମାଇଣ୍ଡଫୁଲ୍ ମୁଁ ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇଗଲି ମୁଁ ମାନେ ଭୁଲିଗଲି ମୁଁ ସାପକୁ ଟାଣୁଛି ବୋଲି ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇଯାଇଛି ଅନମାଇଣ୍ଡଫୁଲ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଇନ୍ ଆଟେଣ୍ଟିଭ୍ ମିନ୍ସ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଇଟ୍ ଟର୍ନ ରାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ବିଟ୍ ମି ସାପ ବୋଲି ବୋଲା ଦେଲା ମୋତେ କିସ୍ ଆଉ ଯଦି ସାପଟେ ଆମକୁ କିସ୍ କରିବ ଦୁନିଆ ଆମକୁ ତ ମିସ୍ କରିବ ନା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଇରେ ଭାଇ ସେ କ୍ରିଏଟ୍ ବୁଲି ପଡ଼ିଲା ମୋତେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ଆଇ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ମୁଁ ସଡନ୍ଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଲି କ'ଣ ଟାଏଡ୍ ମିନ୍ସ ବାନ୍ଧି ଦେବା ଏ ଟନିକ୍ ୱେଟ୍ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କପଡ଼ା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ କାମୁଡ଼ିଥିଲା ତାର ଟିକେ ଉପରକୁ ଟାଇଟ୍ କରିକି ଏଭବ୍ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଆଣିଲି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ କାମୁଡ଼ିଥିଲା ତା ଉପରକୁ ଟିକେ ଟାଇଟ୍ କରିକି ବାନ୍ଧିଦେଲି and take out the poison out and try କଲି କ'ଣ ପଏଜନକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯଦି ବଡି ଭିତରକୁ ପଏଜନ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଯାଉଛି ମରିଯିବି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ମୁଁ ସେ ପଏଜନକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କଲି କିନ୍ତୁ ତା ଉପରକୁ ଟିକେ ଟାଇଟ୍ କରିକି ବାନ୍ଧିଛି କ'ଣ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କପଡ଼ା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ସ ଦ ଡକ୍ଟର as soon as possible ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ପ୍ରଥମ ପ୍ରିକସନ୍କୁ ଫଲୋ କରିକି ମିନ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ମୁଁ ଯାଇକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଯାହା ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ମୁଁ ସେ କପଡ଼ାକୁ ବାନ୍ଧିକି ଯାଇକି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଲକିଲି ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ବେବି ଆଉ ଡାକ୍ତର ଦେଖିଲେ ନା ଡରିଆରେ କିଛି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ସାପଟେ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣ କିଛି ହେବନି ଆପଣ ଆରାମସେ ବଞ୍ଚିଯିବେ ଷ୍ଟିଲ୍ ତଥାପି ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପଏଜନ୍ ଗଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ମାଇ ବ୍ଲଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ତଥାପି କିଛିଟା ବିଷ ମୋ ବ୍ଲଡ୍ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଯାଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଏ ରେଜଲ୍ଟ ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ଫଳାଫଳ ଆସି କ'ଣ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଇ ଆମ୍ ନାଓ ଏ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହାଇପୋଗ୍ଲାଇକେମିଆ ମୋତେ ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଇଗଲା କ'ଣ ହାଇପୋଗ୍ଲାଇକେମିଆ ମିନ୍ସ ଲୋ ବିପି ଆଜି କ'ଣ ମୋତେ ବିପି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ବିପି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିବି ସେହି ସମୟରେ ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ ମିନ୍ସ ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗ ହେଇଗଲା କାହାକୁ ଆମର ଯେଉଁ ସରୋଜରାଜ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ by the time he finished this astounding story ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି astounding means କ'ଣ ଆମାଜିଂ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରି କହୁଥିଲେ ସେ କାହାକୁ ହରିହର ବାଲକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି କି ଆମର ଯେଉଁ ସରୋଜରାଜ ଚୌଧୁରୀ ଜମ୍ବୁ ଟୁ କେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଟୁ ମି ଜମ୍ବୁ ମୋ ପଛପଟେ ଶୋଇଥିଲା ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ଶୋଇକି ସେ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲାଣି ସେ ଜଷ୍ଟ ଉଠିଲା ଆଉ କ'ଣ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା କିଏ ଜମ୍ବୁ ମିନ୍ସ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଫେକ୍ସନକୁ ଶୋ କରିବା ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଜମ୍ବୁ ଉଠି କ'ଣ କଲା ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାଇମ୍ଡ ବିହାଇଣ୍ଡ ଟୁ ଗିଭ୍ ମି ହିଜ୍ ପିଓର ହକ୍ ମୋ ପଛପଟୁ ଉଠିକି ମୋତେ ହକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କିଏ ଆମର ଯେଉଁ ଜମ୍ବୁ ମିନ୍ସ ଜମ୍ବୁ ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ପଛପଟେ ଶୋଇକି ଥିଲା ଏ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୋରି ସରୁଛି ଯେମିତି ଗପ ଆମର ଓଭର ହେଇଗଲା ସେ ଉଠିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ହକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଛପଟୁ ଆସୁଛି ଏ ଷ୍ଟନ୍ ମିନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମନା କରିବା ହାଭିଂ ହାର୍ଡନେସ୍ ମିନ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମନା କରିବା ଫ୍ରମ୍ ସରୋଜସ୍ ଏନଫ୍ ଟୁ ଡିସାଇଡ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଟୁ କନଭିନ୍ସ ନଟ୍ ଟୁ ଟ୍ରାଏ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନ କରିବା ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମୋତେ ମନା କଲେ କିଏ ସରୋଜରାଜ ଚୌଧୁରୀ ଜମ୍ବୁ ଏସବୁ କଥା ଭଲ ନୁହେଁ ଜଣେ ଗେଷ୍ଟ ବସନ୍ତି ପାଖରେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛୁ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମନା କଲେ ହିମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡନେସ୍ ମିନ୍ସ ଏହି ସମୟରେ ଏଇଭଳିଆ ମଜାମସ୍ତି ନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମନା କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଆମର ସବୁ ଜମ୍ବୁ ମାନେ ଗେଷ୍ଟ ବସନ୍ତି ତୁ ଆସି କେମିତି ପଛପଟୁ ମାନେ ହକ୍ କରିବୁ ଏସବୁ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମନା କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଜମ୍ବୁକୁ ଏଇଭଳିଆ ଫଣ୍ଡନେସ୍ ମିନ୍ସ ଆଫେକ୍ସନକୁ ଶୋ ନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ ଦ ଡେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ଡ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଟାଇମ୍ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି 10ଟାରୁ 11ଟା 11ଟାରୁ 12ଟା 12ଟାରୁ 1 ଏଇଭଳିଆ ସମୟ ଆମର ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ବିଟୁଇନ୍ ଆୱାର କନଭରସେସନ୍ସ ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ କଥା ଡିସ୍କସନ୍ କଲୁ ଆଣ୍ଡ ଦ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ କ୍ରାକେଲ୍ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ମିନ୍ସ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ରେଗୁଲାର ଆଣ୍ଡ ଇରେଗୁଲାର ସାଉଣ୍ଡ ମିନ୍ସ ରହିକା ବାଜିବ କ୍ରାକେଲ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ସର୍ଟ ସାର୍ପ ସାଉଣ୍ଡ ମିନ୍ସ ଅଳ୍ପ ବାଜିବ ଜୋରସେ ବାଜିବ on the VHF wireless means VHF means very high frequency परीक्षा क्वेश्चन आसी पहुंचे what is VHF means very high frequency means जोर से बाजुथुवा गोटे साउंड से सुनले वायरलेस means कोन कॉर्डलेस means कोन नथाय तार नथिवो से कहउछन्ती जेतले कथा होतले सेही समय जोर से एक्चुअली हमर वायरलेस फोन बाची सेही समय से फोनटा को रिसीव करछन्ती आ से फोन जोर से बाजुतला रहिरका बाजुतला by which सेइतरे से कोन कले he was giving instruction to his men in the forest तांकर जो फॉरेस्ट रे जो फॉरेस्ट गार्ड माने थिले से मानको से इंस्ट्रक्शन देउतले मींस के कोठी ड्यूटी करिवो के केमिति ड्यूटी करिवो को फ्लाइट ड्यूटी करिवो से ड्यूटी विषय से डिस्कशन करथले आई गॉट टू नो ए वेरिटेबल जॉइंट फैमिली दैट वाज लिविंग इनसाइड द होम से कहउछन जेतले से फोन ले कथा होतले सेही समय मु मार्क कली कोन रियलाइज कली कोन वेरिटेबल मींस ट्रूली जोटा हम कहउछन जेन्युइन माने अति सुंदर से कहउछन जेतले से फोन ले कथा होतले मु कोन मार्क कली सरोजराज चौधरी कंपनी मींस कोन कैंपस तांको जो घर मींस कैंपस भीतर से बहुत गुडे सुंदर जीवन मान रखि एक परिवार तैयारी करछथि आ कोन से जो परिवार भीतर एक्चुअली की थिले ए मंगोस से गोटे नेउड़ ए प्यांगोलिन गोटे बचर कापता वाइल्ड कैट क्वीन से मींस दुईटा जंगली बिराडी आ कोन ए कंट्री डॉग मींस गोटे देसी कुकुर एंड ए ब्लाइंड हाइना
ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ହେଟା ବାଘ ଥିଲା। ଇଚ୍ ହାଡ୍ ଏ ନେମ୍, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଁ ଥିଲା, ଯେମିତି ଟାଇଗ୍ରେସ୍ ସେ ବାଘୁଣୀ ନାଁ ଥିଲା କହିଲେ, ଯେମିତି ଭାଲୁ ନାଁ ଥିଲା ସେଭଳି ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେତିକି ସବୁ ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲ୍ସ ମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଁ ଥିଲା। ଫାଇନାଲି ଆମର ଏଇ ୟୁନିଟ୍ ଯେଟା ଏଇଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ଯଦି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଆଉ ଆମର ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ଭୁଲିବେନି। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଆମେ ଏଟେଣ୍ଡ କରିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ 4 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ ମୁଁ ଆସିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।